হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এক্স মি রয়। তো আমার চ্যানেলে আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে অনেক ধরনের খাবার। তো দেখো, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। আর আমি তো অ্যাক্টিং করতে পারি না, আমি শুধু গান করতে পারি, তাই একটু গান গিয়ে শোনাচ্ছি। হ্যাঁ, ये दिल तो मिला है सिर्फ तुम्हें प्यार करने के लिए, ये आँखें मिली है सिर्फ तेरा दीदार करने के लिए। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। देख के तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान है। कितनी भोली है तू। गान करतेছি। दिल की बातों से अनजाने हैं, अजनबी मुझको इतना बता।